इस अमल को रमजान की पहली रात में करना यानी कि पहली तरावियां जब हो जाएं उसके बाद पढ़ना सबसे ज्यादा मौसर है, सबसे ज्यादा अफजल है। लेकिन अगर किसी को कुछ शदीद जरूरत है तो पूरे रमजान में भी इस अमल को किया जा सकता है। हर जायज हाजत पूरी होने के इम्कान बढ़ जाते हैं, दुआ की फौरी कबूलियत के मौके ज्यादा हो जाते हैं, रूहानी ताकत में बेहद इजाफा होता है, नूरानी बरकत हासिल होती है, दिल को सुकून और रूहानी तहारत हासिल होती है। ये अमल मुश्किलात, परेशानियों और रिज़्क की बंदिश को दूर करने में भी मददगार साबित होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रमजान के चांद पर इसमें आजम का मुजर्रब और सदरी अमल, इसकी मुकम्मल तरकीब, तरतीब, तैयारी, इसके नवाफल, इसमें आजम की तलावत, इसका सप्लीकेशंस, हर चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये नायाब और इंतहाई ताकतवर अमल है इंशाअल्लाह अजीज, और इससे आप जो भी दुआ करेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, रमजान स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज वीडियो को एक दफा दो दफा मुकम्मल देखें, आपको समझ आ जाएगी मैं मैसेजेस के जवाब देने से कासिर रहूंगा आपको। तो दोस्तों, इस अमल को रमजानुल मुबारक की पहली रात यानी कि जिस दिन रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया और पहली तरावी की नमाज हो गई, पहली तरावियों के बाद आपने घर में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, किसी भी जगह इस अमल को करें। 10 से 15 मिनट का अमल है, लेकिन इंशाअल्लाह अजीज आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां दूर हो जाएंगी। और वैसे भी रमजानुल मुबारक में किए जाने वाले अमाल या वज़ाइफ की तासीर, उनके असरात 100 गुना बढ़ जाते हैं, बल्कि हजारों गुना बढ़ जाते हैं। और ये तो इसमें आजम के तवस्सुल से आप दुआ करेंगे, अमल करेंगे, इसका तो इंशाअल्लाह अजीज 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसकी तैयारी आपने यूं करनी है, या इसकी तैयारी का तरीका यह है कि रमजान के चांद जब नजर आ जाए, बाद मगरिब आप गुस्ल करेंगे। जी हाँ, ताज़ा गुस्ल आप बनाएंगे, आप नहाएंगे। बेशक आप सुबह नहाएं या दोपहर में नहाएं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन अमल इसी तरह करना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। आप ताज़ा गुस्ल करेंगे और साफ सुथरा लिबास पहन लेंगे, अच्छी खुशबू लगाएंगे और बावजू रहेंगे। ऐसी जगह आपने बैठना है जहां सुकून हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और आपका चेहरा जो है, आपने जब दो जानों बैठना है तो आपने किबला रुख मुंह करना है। जा नमाज के ऊपर आप बैठेंगे, 2 रकत नमाज नफल आप अदा करेंगे। नीयत ये है जो मैं बता रहा हूं, इस नीयत से आपने करनी है, या अल्लाह ये नफल मैं तेरे कुर्ब और अपनी हाजत पूरी होने के लिए पढ़ रहा हूं, और इसका सवाब तेरी बारगाह में हदिया करता हूं, इसका सवाब मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया करता हूं, और इसके वसीले और तवस्सुल से मेरी इस पढ़ाई को, मेरी हाजत को दूर फरमा और कबूल फरमा। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है आपने। जी हाँ, सूरह फातिहा पढ़ के 3 दफा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, इसको आप पढ़ेंगे। दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास आपने पढ़नी है। नवाफल अदा करने के फौरन बाद आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद ये दुआ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका बिस्मिकल आज़म अल्लज़ी इज़ा दाइयत बिही अजबत, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका बिस्मिकल आज़म अल्लज़ी इज़ा दाइयत बिही अजबत। इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ये जो दुआ पढ़ी है, इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे इसमें आज़म के वसीले से दुआ करता हूँ, जिससे दुआ की जाए तो तू कबूल फरमाता है। और बेशक अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाने वाला है, अपना रहम, अपना करम करने वाला है। इसके बाद आपने दुआ जब आपने पढ़ ली तो आपने 313 मरतबा ये जो इसमें आज़म है, या हय्यो या कय्यूमो या अल्लाह, इसी तरह पढ़ना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। या हय्यो या कय्यूमो या अल्लाह, या हय्यो या कय्यूमो या अल्लाह, या हय्यो या कय्यूमो या अल्लाह। दुआने पढ़ाई आपने अपने जहन में अपनी हाजत को, जो भी आपकी जरूरत है, उसको आपने रखना है, और ये चीज आपने इस तरह का तसलसल या फिल्म अपने माइंड में चलानी है कि इस हाजत को पूरा होने के लिए मैं ये इसमें आज़म पढ़ रहा हूँ। इसके बाद अब जब आप इसको 313 मरतबा आप इसको पढ़ेंगे, या हय्यो या कय्यूमो या अल्लाह को, ये जब आप 313 मरतबा पढ़ लेंगे दोस्तों,
اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے جب 313 مرتبہ اس کو پڑھ لیا، آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ کرم کرے اور میری اس حاجت کو پورا فرمائے۔ حاجت کے الفاظ آپ نے سمپل سادہ الفاظ میں اور مکمل ادا کرنے ہیں کہ یا اللہ پاک میری یہ حاجت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے نوکری کی ضرورت ہے، مجھے بیرون ملک جانے کے معاملات ہے، میری شادی میں رکاوٹ ہے، جو بھی الغرض آپ کی کوئی دنیا جہان کی حاجت ہے، آپ نے اس کو سیدھے اور آسان لفظوں میں ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، بولنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہاں تک جتنا میں بتا رہا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ اس طرح ہاتھ پھیر لینا ہے۔ دوستو یہ عمل جو ہے میں آپ لوگوں کو بتایا ہے، اس عمل کو پوری یقین اور نیت کے ساتھ کریں، ہر جائز حاجت آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز، اس کے جو معاملات آپ کے اٹکے ہوئے ہیں ان کا پورا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے، دعا کی آپ کی فوری قبولیت ہوگی اور دعاؤں کے قبولیت کے اثرات اور اثار بھی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کسی قسم کی آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور ہوگی، روحانی طاقت میں آپ کا اضافہ ہوگا، نورانی برکات، کشف وجدان آپ لوگوں کو حاصل ہوگا۔ یہ عمل جو ہے مشکلات، پریشانی اور رزق کی بندش کو دور کرتا ہے، نوکری کی تلاش ہے یا بیرون ملک کا سفر آپ کو درپیش ہے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کو کرم کرتا ہے۔ اس عمل کا صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے، صدقہ آپ اپنی حیثیت اور اپنے ضرورت کے مطابق خود طے کر کے ادا کریں گے۔ اگر آپ کو شدید ضرورت ہے اور رمضان کی پہلا یعنی کہ رات یا آپ اس عمل کو نہیں کر پائے یا ویڈیو نہیں دے سکے تو اس عمل کو پورے رمضان میں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اشد ضرورت میں کسی سے۔ اور سب سے ضروری اور اہم بات جو ہے وہ تو میں آپ لوگوں سے کرنا ہی بھول گیا کہ آپ نے جب یہ عمل کرنے بیٹھنا ہے، یہ پڑھائی کرنے بیٹھنا ہے، تو کسی سے ذکر نہیں کرنا کہ جی میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں، میں نے یہ عمل پڑھا ہے یا یہ کیا ہے۔ اس سے عمل کی تاثیر دوستوں کم ہو جاتی ہے اور عمل اپنی وقت کھو بیٹھتا ہے، اور عمل کی جو روحانی اثرات ہیں وہ برقرار نہیں رہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس رمضان میں آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کا جو موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہم پر کرم کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نگہبان۔